जुमुए मक्का ताईद अहले इबादत के लिए, जुमुए मक्का ताईद अहले इबादत के लिए। अरे मुजरिमों आओ, अरे मुजरिमों आओ यहाँ ईद दुशंबा देखो। अरे मुजरिमों आओ यहाँ ईद दुशंबा देखो। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद জুমা ঈদের দিন আহলে ইবাদতের জন্য, যারা আল্লাহর প্রেমে ইবাদত করে, যারা আল্লাহর মকবুল ওলি গৌস কুতুব আব্দাল, যাদের ইবাদত মালিক ও মাওলা কবুল করেছেন, তাদের জন্য ঈদের দিন, আরফাতের দিন ঈদ আহলে ইবাদতের জন্য, জুমার দিন ঈদ আহলে ইবাদতের জন্য। ও বিশ্বের গুনাহগার ফাফি, তোমাদের জন্য কোনো ঈদ নাই। আরে আছে আছে, তোমাদের জন্য একটা ঈদ, ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলের আগমন, আমরা গুনাহগারের জন্য বড় ঈদের দিন। কেন কেন হিসাব করে দেখলাম, কেন শোনো, আমরা যারা গুনাহগার, আমরা যারা ফাফি বদকার জিয়াকার মুজরিম, আমাদের জন্য একটা ঈদ, ঈদ হচ্ছে ঈদ মিলাদুন নবী। তার কারণ যত বড় যত কেউ হোক না কেন, কাল কিয়ামতের মাঠে গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করনেওয়ালা কে? सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अल्लाहु अकबर। गिरते हूँ को मजदा सजदे में गिरे मौला, रू रू के शफाअत का, रू रू के शफाअत का तुम ही देवता ही है। सुनते हैं कि महशर में अल्लाहुम्मा ওয়ালা আমার আলা হযরত তার জায়গায় বলছেন, अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं